بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ٹوڈے وی ول ڈسکس پیراگراف ٹرانسلیشن پیراگراف نمبر 26. ٹھیک ہے. پرانے زمانے میں کابل میں ایک سوداگر رہتا تھا. پرانے زمانے میں ان اینشینٹ ٹائمس دیر لیوڈ اے مرچنٹ ان کابل. اس کا ایک بیٹا تھا. ہی ہیڈ اے سن. سوداگر کے بیٹے کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. The merchant's son had been fond of getting education بچپن ہی سے since his childhood. باپ نے اس کو پوری توجہ سے پڑھایا. His father got him educated with great care. اسے اچھے استادوں کے پاس بھیجا. He sent him to good teachers. اچھے مدرسوں میں تعلیم دلوائی اور اچھی سے اچھی کتابیں مہیا کی. دوبارہ سے دیکھیں. باپ نے اس کو پوری توجہ سے پڑھایا. His father got him educated with great care. اسے اچھے سے استادوں کے پاس بھیجا. He sent him to good teachers. اچھے مدرسوں میں تعلیم دلوائی اور اچھی سے اچھی کتابیں مہیا کی. He sent him to good teachers, got him educated in good schools and provided him with good books. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جوان ہوتے ہوتے اس زمانے کے اکثر علوم میں ماہر ہو گیا. نتیجہ the result was that by growing into youth he became skillful in most of the disciplines of knowledge of that age. اس دور کی اس زمانے کی of that age. The result نتیجہ یہ ہوا was that by growing into youth جوان ہوتے ہوتے he became skillful وہ بن گیا ماہر in most of discipline of knowledge of that age اس زمانے کے اکثر علوم میں. اس کے علم کی شہرت بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا. When the king came to know the fame of his learning, he became very happy. بادشاہ نے سوداگر کے بیٹے کو وزیر بنا لیا. He became very happy. The king appointed the merchant's son as a minister اور اپنا ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگا. بادشاہ نے سوداگر کے بیٹے کو اپنا وزیر بنا لیا. The king appointed the merchant's son as minister and began to manage all the affairs with his consultation کہ اس کے مشورے کے ساتھ. نیکسٹ پیراگراف نمبر ہے 27. آسان ہے، سمپل بھی ہے. یہ ہمارا مکان ہے. It is our house. جب ابا جان نے یہ مکان خریدا when my father bought this house میری عمر صرف 5 سال تھی. I was only 5 years old. اس کو ہم اس طرح سے بھی کر لیں گے. I was only 5 years old when my father bought this house. 10 برس سے میں اس مکان میں رہ رہا ہوں. I have been living in this house for 10 years. ہمارا کنبہ بہت بڑا ہے. We have a large کنبہ خاندان. We have a large family. لیکن یہ مکان بہت چھوٹا ہے. But this house is very small. ابا جان کہتے ہیں. Father says that کہ وہ اس مکان کو بیچ دیں گے. Father says that he will sell this house and buy اور خریدیں گے ایک بڑا مکان گلبرگ میں خریدیں گے. Father says that he will sell this house and buy a big one in گلبرگ. مگر میں اس مکان کو چھوڑنا نہیں چاہتا. But I do not want to leave this house. مجھے اس مکان سے محبت ہو گئی. I have developed love for this house. Okay. نیکسٹ پیراگراف نمبر 28 ہے. امجد کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. امجد's father had died in his childhood. وہ یتیم ہو گیا. He became orphan. اس کے چچا اسے اپنے گھر میں لے آئے. His uncle had
his uncle took him to his house. चचा का कोई बेटा नहीं था. His uncle had no son. इसने अपने बेटे की तरह परवरिश की. He brought him up as his own son. अमजद ने MA का इम्तिहान पास कर लिया. अमजद passed his MA एग्जामिनेशन और इससे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई. और इससे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई. एंड गॉट अ गुड जॉब. अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था. नाउ अब हिज अंकल हैड ग्रोन ओल्ड. अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की. अमजद सर्व्ड हिज अंकल एज हिज ओन फादर. चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया. अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ. अमजद अब अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन गया है. नाउ अमजद बिकेम अ मेंबर ऑफ हिज अंकल्स फैमिली. क्लियर है. मैं इस पैराग्राफ को दोबारा से कर देती हूँ. अमजद के वालिद बचपन ही में फौत हो गए. अमजद हो गए थे. अमजद्स फादर हैड डाइड इन हिज चाइल्डहुड. वो यतीम हो गया. ही बिकेम ऑर्फन. इसके चचा इसे अपने घर ले आए. हिज अंकल टुक हिम टू हिज हाउस. चचा का कोई बेटा नहीं था. हिज अंकल हैड नो सन. इसने अपने बेटे की तरह इसकी परवरिश की. ही ब्रॉट हिम अप एज हिज ओन सन. अमजद ने MA का इम्तिहान पास कर लिया और इससे एक अच्छी मुलाजमत मिल गई. अमजद पास्ड हिज MA एग्जामिनेशन एंड गॉट अ गुड जॉब. अब इसका चचा बूढ़ा हो चुका था. नाउ हिज अंकल हैड ग्रोन ओल्ड. अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की. अमजद सर्व्ड हिज अंकल एज हिज ओन फादर. चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया. अंकल मेड अमजद हिज सन इन लॉ. अमजद अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन गया. नाउ अमजद बिकेम अ मेंबर ऑफ हिज अंकल्स फैमिली.